Hindi nyo pagkilalaha mga utod nga kabubalaan subong. Nga nangambal ko. Dapat adlaw gabi kilalahon mo nga trapo ka sa tubangan sang Dios. Kapag din kilala mo nga trapo ka sa tubangan sang Dios, ang balaan nga espiritu naga-comfort dayon kag ginaukay niyang imo tagipusoon nga may ara pag siya ipahangop sa imo para imo pangayuan patawad. Kag sa pagdeklarar nga magtakop ang kaluwasan, pagdeklarar nga matapos na imo binhawa, ang kamatayon mag-abot sa imo, mga utod, na-purify ng imo tagipusoon sa balaan nga espiritu. Dapat kita may bunga na nga ready to harvest ka na. Pero kung nakita ninyo mga utod nga wala pa ang bunga ninyo na hamtong, amo ining time nga imo i-develop nga maghamtong. Kay hindi ta kaya magpaluto sa aton bunga. Ang balaan nga espiritu magpaluto, amo inang may promise siya, the final lattering. Kamusta ka karon kung ikaw nagalapas-lapas? Dapat bantayan mo imo kaugalingon, hindi mo pagbantayan ang iban. Amo ini siya ang ginhambal ni Ellen White sa Last Day Events 183 nga amo ini siya ang dapat naton handumon sa bilog naton nga kabuhi. Nga sa pagtakop sila niya sa kaluwasan, dapat ang imo bunga nga hamtong na, palutuon na sa balahang espiritu, kay ikaw hambison na, kay ang Ginoo magabalik.